ما سوال داشتم همون ژیگولی ما گفتم که چه خیلی ابنوید کنیم ما آنلاین قطع کار میکنم بسیارتر. شما میخزین میگن همین ما با همون ژیگولی را چه زودید کنم. روز به روز بسیار شدستن آدمایی که میگن که ما اند زیادی میتونم نکم همون کاروان نرم. یک بازار کلان زنکایی که در خانه ششتگیان و باید متریال در کارن. شما همین بازار را میتونین بگیرین. ما هازی گفته استیم بچه ها الکترومبیل بخرین، الکترومبیل ها زورن مثال. شما میگن همین ژیگولی ما چه زودید کنم. ما میگم بچه بفر محکم کم در ژیگولی تا بیا جای الکترومبیل خطی بگرد مثال. یعنی فکر کنین که در یک شهری که در یک بگم که یگان دولت دیگه هسته، بگم آفریقا دا یک دولتی که همه بنزینشونه براکوونی آورده استن. همه مردم پرابلمش دسته، ماشین ویران شده. یک آدم میبیاید میگه برادرو مشکلیتون حلای. ما شما در پرزنتاسی الکترومبیل کردستم. تو میگه که بچه‌ها نگاه کنید دیگه مشکلی مسئله حلش کردن نیست. دیگه مثال ویران نمیشه و از سبب ویران شدن در چه در روی که مثال درینی همون شهر آفریقا بنزینی به صفت میدرویا. اینا میگردم میگم تمام مشکلیتون حلای این الکترومبیل. شما میخزین میگن همین ما با همون ژیگولی را چه زودید کنم. آخه آفلاین مرده است بیزنس. آفلاین بیزنس مرده است. یعنی پایان رفته است. شما میدانید خیتای کی ویچت کی داره؟ دیدگین چه خیتای در آنلاین رفت. در درین ویچت هر مغازین فقط آنلاین کرده است. فقط آنلاین. اینا ارومچی کی میرفت به سری بارا؟ فرقیت بازار حاضره و 10 سال پیش نرا دیدین؟ 10 سال پیش همون پشتی گستینسه چه خیلی بود بازارش؟ گذشته نمیشد بیژن گذشته نمیشید. سوداگرا قطعی چه گپ میزدن؟ میگیری بگی نگیری حاضی چی؟ باز پاشا پر نمیزنه دوجا. کی بودگه؟ کی اهمیت دادگه؟ هم خنست؟ باز پاشا پر نمیزنه. برای چی؟ برای که دیگه همه آنلاینه. اونا ما آدم هازی بیاید ترینینگو بگه که ما همه پشتی بیجنگ در ششتگیم سودام نرفته است چه خیلی کنم. بعد او را بگن آنلاین و بگن نه اکو آنلاین ما در مخول نیست. ما در همون چیش در کاره. آفلاین شب بگو چه خیلی کنیم. آفلاین چی در کاره؟ وقتی این قدر امکانیت در آنلاین است. برای التماس فکرانی آفلاین کردن چه کنیم فکرانی شب برورن. بیاد. اجازه. السلام علیکم. مالش خواهد زیاد بخشش. و علیکم. ما سوال داشتم همون ژیگولی ما گفتم که چه خیلی ابنوید کنیم. لیکن باوری دارم که اگر ابنوید کنیم پریبلی نغز میبیاره. شما باید پیش استای ژیگولی برین. ما استای الکترومبیل. ما آنلاین قطع کار میکنم بسیارتر. ما خودم همین ژیگولی ساز کردن بزرگ شدم. ما چیزی که خودم شدگیم ما همون چیزا صدقاً شما توصیه میدم. ما ژیگولی داشتم بزرگ همون ژیگولی شدگی بودم. فهمیدم که جا در الکترومبیل برای من توصیه میدم. ما هازی возможности موای ندارم برای می ژیگولی ما چه کنیم. شما گفته که دینه возможности آنلاین. چی با؟ برای که اول ژیگولی ما ساز کنم بعد با هم آنلاین هم کاروان. شما هازی چی میفروشن؟ ما متریال های زنانه. در کجا؟ کاروان. یک رزیدنتی ما متریال فروخت است. هم در کاروان توچکا داره هم اینترنت داره. اینترنت هم فروش رفته است. میدونم. با شما چی نمیفروشن؟ کاماندا در کره. بعد کمتر اینجا اومدم اگه فهمیدم که کاماندا ساختن در کره. با ژیگولی اساس کردن در کره. نه چیه پرابلم چیه؟ در کاروان توچکا دارن سودا ندارن. سودا هست سسترکه. برای سودای بسیارتر کردن چی در کاره؟ باید کار کنین که ای پیش توچکاتون آدم بسیارتر بگذاره. هم خنست؟
шумо метонем бикунем ки ай пеши точкатон одам бисёр бигзара. одам бисёр мегзара ю Чӣ? Ай шумо намехарам. сабабаш чи ай нархзаниҳои бисёр аст. ҳамира чӣ кор кунем? Ягон роҳаш ҳаст? Ака дар ҷое ки фақат ҳама нарх задестай, дар ряде ки ҳама нарх қати задестай, шумо дигар чиз қати рақобат кардан қин мешава. Мо барои чӣ уҷа дар корвон рақобат кардан қин? Барои чӣ мо мисол вақте ки қимат мекунанд ку дар интернет мефурӯшанд, барои чӣ метавонанд қимат кунанд фурӯшанд? Одам масалан дар корвон материал бигем 1000 сомон, дар онлайн 1400 сомон. И ҷабркуния ё не? То что ту дар онлайн 1400 сомон мефурӯшӣ ё ки не? Не, бисёриё чӣ мегӯянд? Чихе мисол ҳами кор дар корвон ҳами 1000 сомон, чихе ту 1400 мефурӯшӣ? Ҳама одам метавонад ку дар корвон 1000 сомон. Барое ки рӯз ба рӯз бисёр шидестанд одамое ки мегӯянд ки ман анде зиёдтӣ метавонам, не ки ҳамун корвон нарам. Барое ки барои як корвон рафтан омадан як рӯзи ҳаёту мегзара. Ман агар ҳамун вақте ки корвон бурам биём дар кор машғул шудам ки фарзандон қати чиз кунам, ман анде, то есть ман мегӯям ки барои чӣ дар онлайн метавонед? Барое ки шумо компенсатсияи болои нарх мондагира чира мемонед? Шумо компенсатсияда сервис метен, шумо мебиёрен. фаҳмиден? Чӣ шида метавонад? Шумо материал мефурӯшед, шумо каталог кунед, рилс кунед дар Инстаграм, баъд одаморо бигӯед ки ман ҳозир хизматрасонӣ кунем ки ҳар занак бо медонед бисёр занакҳоро мисол мардакон намемонанд ай хона буроянд, лекин вай занако да материал дар корая ҳамхе нест. Як бозори калони занакое ки дар хона шиштагиану вай да материал дар коранд. Шумо ҳамин бозорро метавонед бигиред. Фаҳмидестен? Яъне барои чӣ хеле мекунем? Барои чӣ метавонанд ай интернет нахаранд занако? Барое ки агар бигӯяд ки ҳозир бихарам сум шароӣ кунам, як материали бесифат мебиёяд, то на қапи материала намефаҳмӣ. ҳамхе нест? аз шумо чӣ мегӯянд? роӣ мекунам, мебиёед хона доставка мекунад, меқапен, интихоб мекунед, мондагиша мегирен. бо вақте ки шумо бурден, ай чанд фоиз ҳастай ки ӯ занак метавона якта не 3-4таша бимона. метавонам хешида бигӯ ки худо оли мумкин ай куҷо ман меёвам бои хеле ки мада 10 материала хона биёрам, биё яки як бура, бо чӣ мешавад? дар дарини хона бо кияй? Бо дута келинай ҳамсоя хеле услугаам дорем. бо клиент занг мезанам, мегӯям ман пага туй дорум, мада 50 либос роӣ кун. ман роӣ мекунам, туйша мегзарона, уеш ки хона дамон бо абра намода роӣ мекунай. хеле услугаам дорем. барои ҳами бозормон соза мехоҳам созтар кунумша. и услугатона чанд кас медонад дар бораш? фақат муштарии вип. ҳеҷ ка фақат шиносо биген? фақат шиносо. хай вақте ки шинос ман гуфтам ку бо баъмеди шиносо нашавед. и дарсад ҳамиҷа фаҳмидем. хушрӯ. айспас чӣ кор мекунед? айспас онлайн. баъд бо бозорда система мехоҳем, чтобы бозормон система дошта бошад, лекин барқ надорем. чӣ кор бояд кунем? бо ҳамун дафтару ручкаи бибиги? не ноутбукҳое ҳастае ки яъне шумо ноутбук свет дар хона заряд мемонед? и мушкилиҳои осона, яъне и проблема нест. ҳастанд ноутбуке ки батареяш ба қуввати 24 соат кор мекунад дар ҷои кортон.